Hay mga palanggay, napaprepare ko si Tutong itpintura para iya sa akon nga kwarto para maging new look man. Wow! Yay! Di bali pobre kita basta mahamis ag malimpyo ang roaton nga home sweet home. Yes! Di ba mga palanggay, para pag uli naton halin sa trabaho, ay bisan gaoy kita, ay manami roaton nga kaisipan kung makita naton nga malimpyo ag mahamis roaton nga kwarto habang pahuway kita. Perfect! Kaya wa kita nagaoy ro inyo nga palanggay basta ma-organize lang ro akon nga palibot. Madasig ro amon nga pagpintura dahil daywa kami ko akon nga manghod. Wow! Ginaoy yun ro inyo nga palanggay kaya nagpungkoon sa sago. Finally natapos man ro amon nga pagpintura. Great! Mga palanggay, thank you for watching my video. Good night.